Yo guys, nandito tayo ngayon sa CM. Yan, sasama natin si Jacob. Magpapa-air na ng Elantra niya, MD. Ayan, ito si Boogie. Sinamahan lang natin yung tropa. So, shoutout Custom Misfits. Yan, tapos ito guys, yung Elantra niya, MD 2012 ata. 2012 ba to? Yan, Elantra niya to guys, Elantra MD. Yan, white. Body kits niya kay Autokind. Yan, chin, side skirts. Yan. Check yung mga na-modify niya. Tapos yung mugs niya guys, Sonata mugs. Hyundai Sonata, 18s yan. Tapos ang kagandahan dito guys, naka-ano na siya. 215 na, 1540. Naka-ready na pang Airsus. Yung current suspension niya, naka-ano siya, Torno. Yan. Kaya medyo mukhang mababa na din tignan. Pero magpapa-Airsus na siya para pwede nang i-adjust. So, shoutout KDM Culture. Tsaka sa Elites. Yan. Tingnan yung likod nito guys. Naka-ano rin siya. Taillights. You know. Clear. Ganda tignan. Yan. So, bibidyoan natin to guys. Before and after. Yan. Para may reference yung mga MD naman. Kasi ako AD ako eh. So, nabidyoan na natin si Boogie. You know. Yun. Yun lang naman. Shoutout Stans Pilipinas. Yun. Yan. So ano guys, update ko kayo pag natapos na to. Yep. Guys, papa-maintenance tayo. So, 7 months na yung Airsus natin eh. Patayin ko? So, 7 months na Airsus kaya may maintenance. Akin yun eh. Anong kailangan mo? Nagari. Matatapos din agad to, Elantra ni Jacob. Ano TikTok? TikTok ba? Instagram. Dinadili mo yung mas madalas mong magamit yung compressor. So siya. Okay lang. So yun guys, after ilang weeks, ito na yung kay Jacob. So update lang natin. Ayan, tingnan mo yung drop niya. Pogi oh. Ayan si Jacob. Mayaman na mayaman. Ayan. So pakita ko sa inyo guys. Ayan yung fitment niya ngayon. Pasok din. Ganda oh. Pakita ko sa inyo yung likod nito guys. Pa-open natin kay Jacob. Yung setup niya, yung trunk setup ng Airsus niya. Yan, so kita ba dito? Naka-bugs. Hindi kita. Yan. Ipakita ko yung likod guys. Yan, pakita ko yung likod. Ay mag-focus. Yung and guys, ito yung trunk setup nya. You know, nakakaingit to, naka-acrylic pa.
So, doon niya pinalagay sa spare tire. Yan. 1.5 gallon din to. Tapos yung compressor niya yan. So, naka-handheld din siya. So, nasa ano ata to? 70,000 na package. Kasama yung handheld. So, pakita ko sa inyo guys yung handheld ni Jacob. Ito. Yun o. So, shoutout syempre Custom Misfits. So, ganun din yan guys. Same nung sa akin may mga presets din. Yan. So, ganyan na lang. Pindot-pindot ka na lang. Yan. Yung bag sana papakita ko eh. Tingnan natin mamaya. Try ko videohan kung makikita yung bags. Ayun o. Double bellow pareho yung bags niya. So, interviewin kita boy. Dito ka, dito ka. So, anong masasabi mo boy sa system mo ngayon? Ulit rin. Si shoutout mo. Shoutout po Custom Misfits. Kay Boss Kenneth, pati kay Boss Kale. Ayun. The best. Tuwan-tuwa si Mokong. Yan guys. Try ko na lang mag B-roll mamaya. Pag may maganda-gandang pwesto. Galing duty. O diba, buong buo yung trunk space niya guys oh. Yan, galing siyang duty. Yan, B-roll ko na lang to guys. So next time ulit. Yep. Peace. I'ma always put in work like this. I don't know how to stop being turned like